अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरस्रार और नाकाबिले यकीन कहानी। घने जंगलों, टेढ़े मेढ़े रास्तों, ऊंची नीची पगडंडियों और छोटी छोटी पहाड़ियों के तवील सिलसिले से गुजरती हुई हमारी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। राजमहल ये एक तारीखी शहर है, शाह शुजा और लॉर्ड क्लाइव की शिकस्त व फतह की यादगार। माजी के मिटते हुए नकूश पुरशिकवा खंडरात, ऐसा मालूम होता है कि ये आशूबे रोज़गार शहर कभी शहर नगारा रहा होगा। ये बल खाती हुई नदी, ये लहलहाते सब्ज़ाज़ार, हसीन फूलों की वादी, महकते कोसार, छोटे से शहर में इतनी सारी रानाइयाँ। लेकिन जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर कर सकती वो थी नील कोठी, जिसे उर्फ़े आम में डाक बंगला कहते थे। डाक बंगला इसलिए मशहूर है कि ये जगह अब भी दूर से आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को पनाह देती है। ये और बात है कि यहाँ कोई भी चैन से एक रात बसर नहीं कर सका। इस किस्म की बहुत सी रवायतें इस नील कोठी डाक बंगले से मशहूर हैं, लेकिन इनमें हकीकत कहाँ तक है ये इंतहाई मुश्किल है। कोठी के तन्हा नेगेबान रामू दादा की राय बहुत ही मुस्तनद मानी जाती है। रामू दादा इस माहौल में रहने वाला कदीम तरीन इंसान है। इसकी ज़िंदगी में इस कोठी के बहुत से मालिक बदले, लेकिन रामू की जगह वही की वही रही और आज भी बंगाल के एक बड़े ज़मींदार हरेश चंदर के लड़के विनय चंदर की ज़िद पर ख़रीदी गई। ये कोठी रामू के ही तसर्रुफ़ में है। कभी कभी यहाँ आने वालों से जो आमदनी होती है उसका तन्हा हकदार रामू दादा ही है, और यहाँ जो कहानियाँ जन्म लेती हैं उनका वाहिद राजदार भी रामू दादा ही है। यहाँ की फ़िज़ा रामू दादा के सिवा किसी और को रास नहीं आती। यहाँ कोई ज़्यादा वक्त नहीं ठहर पाता। स्टेशन से निकलकर मगरबी सिमत में दरख्तों के झुंड में पुरस्रार हसीना की तरह खड़ी ये कोठी बहुत ही हसीन है। इसके कदमों में बहती हुई गंगा, इसके आंचल में टंगे हुए सुर्ख सफ़ेद फूल, कुछ दूर पर इसके शाना बशाना फैला हुआ पहाड़ियों का सिलसिला दिलो दिमाग पर एक ख़ास असर छोड़ता है। ख़ुसूसन चांदनी रात में इसका हुस्न देखने से ताल्लुक़ रखता है। पसे मंज़र में स्याह दरख्त और सामने इसका हुस्न ऐसा मालूम होता है जैसे कोई परी लट झुकाए बैठी हो। शाह शुजा के किले के सीने पर बनी हुई ये कोठी नील की खेती के तिजारती नुक्ते निगाह से बनाई गई थी और अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैरूनी तसल्लुत और तर्ज़ माशरत का मुकम्मल नमूना है। सामने से अगर आइए तो जहाँ पर दूर तक फैलती हुई पत्थरों और सुर्खियों से बनी हुई सड़क मुड़ जाती है, वहाँ से एक नई सड़क शुरू होती है। गहरी सुर्खी से लिपटी हुई नील कोठी के कदमों में मचलती हुई ये सड़क डाक बंगले में दाखिल हो जाती है। अंदर जाने से पहले एक बुलंद गेट मिलेगा जिसका एक पाया गर्दिश ज़माना की नज़र हो गया है। सुर्ख सड़क के दोनों जानिब सर्व के कतार दर कतार दरख्त हाथ बांधे खड़े हैं। किनारे किनारे गहरे रंगों के अंग्रेज़ी फूल खिले हैं। इश्क पेचा की बेलें कांटेदार तारों से वालहाना लिपटी हुई छत पर चढ़ रही हैं। चंद ज़ीने तय करने के बाद आप एक वसी सहन में पहुंचेंगे। फिर एक कुशादा साइबान मिलेगा जिसमें हर तरफ हवादार छज्जे लगे हैं। एक बड़ा सा हॉल है जिसके इर्द गिर्द फैला हुआ साइबान दूर तक चला गया है। इसकी पुश्त पर एक बहुत ही खुली हुई जगह है जहाँ शय खुशनुमा मौसम और लहरों के पेचो खम का लुत्फ़ लिया जा सकता है। ऐसा मालूम होता है जैसे ये जगह ख़ास इसी मकसद के लिए बनाई गई हो, जहाँ बैठकर दो धड़कते हुए दिल राजो न्याज की बातें कर सकें। साइबान से मुत्तसिल पुराने किले का कवि हैकल सतून एक पहरादार द्यो की मानित पानी की लहरों में उतरकर गंगा की मुक़द्दस रवानी का मुहाफ़िज़ बना खड़ा है। साइबान का ये खूबसूरत हिस्सा आगे चलकर अचानक नीचे की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ से 20 फीट नीचे चट्टानों से टकराती हुई उमड़ती हुई दीवानावार मौजें अपना दहाना खोले किसी के मुंतज़िर हैं। पास ही के बाग के अहाते में बाहें फैलाए हुए स्याह दरख्त अंधेरी रात में इंतहाई खौफनाक मालूम होते हैं। दरख्तों के कुंज से बहती हुई हवाएं माहौल की सिसकियां बन जाती हैं। हमारे साथ 4 आदमी थे और सभी रोशन ख्याल। कोई वजह न थी कि किसी तरह का खौफ महसूस हो। इसलिए जब रामू दादा ने कहा आज आप लोग मेरी कुटिया में ठहरें, मैं कल इंतज़ाम कर दूंगा, तो हम मुस्कुरा पड़े। नहीं दादा, हमें यही जगह पसंद है। और जब हमारे इसरार पर उसने डाक बंगला खोला तो फिर कहा आप लोग खूब सोच लें, ये वीरान जगह है,
دریا میں خوب پانی آ گیا ہے، کالے کالے بادل منڈلا رہے ہیں، گپ اندھیری رات، ایسے میں یہاں رہنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی کم ہوتا ہے تو لوگ کشتی لے کر آتے جاتے ہیں، لیکن ایسے موسم میں کسی آدمی پر نظر نہیں پڑے گی۔ لیکن ہمارے ضد کے آگے رامو دادا خاموش ہو گیا۔ برسوں سے لگا ہوا زنگ آلود تالا کھولا گیا۔ چھتوں پر پھیلے ہوئے مکڑی کے جالے، گرد سے اٹے ہوئے صوفے، شکستہ روشن دان، دیواروں میں آویزاں تصویریں، ٹوٹے ہوئے بجلی کے تار اور پنکھے اور ایک کشادہ آتش دان۔ رامو دادا نے جلدی ہی صفائی شروع کر دی اور ایک گوشے میں ہمارا سامان کرینے سے رکھ دیا۔ اپنی کٹیا سے ایک لیمپ لا کر روشن کیا، کچھ لکڑیاں لا کر آتش دان میں ڈال کر گرمی پیدا کر دی اور ضروری ہدایتیں دے کر بازار چل دیا۔ شام سے ہی ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی تھی۔ درخت پراسرار خاموشی میں ڈوب گئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کونتی ہوئی بجلیاں سارے ماحول کو چونکا دیتی اور پھر ایک اداس تاریکی، پھر زوروں کی بارش ہونے لگی۔ سارے درخت آنسوؤں میں نہا گئے۔ سنسناتی ہوئی ہوائیں جسم میں گدگدی پیدا کرتی ہوئی گزرنے لگی۔ سردی بڑھ چلی تھی۔ ہم سب کمرے میں چلے گئے اور آتش دان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ کچھ دیر باتیں ہوئیں، پھر بحث کا نیا موضوع نہ مل سکا۔ کچھ تھکاوٹ اور خنکی سے پلکیں بھوجل ہو رہی تھیں۔ رامو دادا ہنوز لاپتہ تھا۔ بارش کا شور اور ہوا کے جھونکوں سے سائیں سائیں اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کہیں سے بھاری قدموں کی آواز آئی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ پھر آواز قریب آ گئی اور ایک لمحے کو آواز کی اور پھر دروازہ کھل گیا اور پھر ایک تیز جھونکا کانوں کے پاس سے سنسناتا ہوا نکل گیا۔ ہمیں یاد نہیں ہم نے دروازہ بند کیا تھا یا نہیں، لیکن کھٹکا کھلنے کی صاف آواز آئی۔ پھر ایک لمبا تڑنگا جوان ہمارے سامنے موجود تھا۔ ہمیں زیادہ حیرت نہ ہوئی، ہماری ہی کی طرح اجنبی تھا جو شاید بارش سے بچنے کے لیے ادھر آ نکلا تھا۔ وہ بری طرح پانی سے شرابور تھا، جیسے پانی میں ڈوب کر نکلا ہو۔ اس کے ہاتھ، اس کے ہیٹ، اس کے کوٹ، اس کے جوتے، سبھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی بے تکلفی پر ہمیں ذرا تعجب ہوا لیکن خوشی بھی۔ وہ خاموشی سے آتش دان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، پھر باتیں کرنے لگا، ادھر ادھر کی، زمانے کی، موسم کی، عقائد کی اور بالآخر اس مکان کی باتیں۔ ہماری دلچسپی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مکان ایک زمانے میں ونے چندر نامی ایک نوجوان نے خریدا تھا۔ ان دنوں وہ کالج میں پڑھتا تھا اور اپنی پرکشش شخصیت کے باعث بہت مقبول تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شام کے وقت وہ ایک تاریک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک مترنم آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ اور وہ غیر شعوری طور پر بڑھتا گیا، پائل کی آواز کا تعقب کرتا گیا۔ دور، بہت دور ایک ویران اور عالیشان مکان میں وہ داخل ہوئی۔ اندر داخل ہو کر ایسا معلوم ہوا جیسے وہ ایک رنگ محل میں پہنچ گیا ہو۔ دلکش، دل نواز چیزیں، انواع اقسام کے کھانے، پری چہرہ عورتیں۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ لڑکی اسے وہیں چھوڑ کر کہیں گم ہو گئی اور پھر گہرے سرخ رنگوں کے لباس میں ملبوس آئی اور کہنے لگی، آؤ سیر کریں۔ دیر تک وہ باتیں کرتے رہے۔ ونے گھر لوٹا تو بے حد خوش تھا۔ اب اکثر وہ چاندنی راتوں میں دریا کے کنارے اس لڑکی کے ساتھ گھومتا نظر آتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ ویرانے کے اندر اتنا حسن کہاں سے سمٹ آیا؟ وہ اس پر اتنی مہربان آخر کیوں ہے؟ انہی دنوں اس نے ماں سے ضد کر کے یہ مکان خرید لیا۔ رامو اس کی حفاظت کرتا۔ کچھ دن کے بعد ونے میں ایک عجیب تبدیلی ہوئی۔ اس کی شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے، لیکن اپنی خوبصورت اور نئی نویلی دلہن سے انتہائی بیزار رہنے لگا۔ خاص طور سے اس کے سرخ لباس سے انتہائی نفرت تھی۔ آخر ایک دن اس کے سارے سرخ کپڑے جلا ڈالے۔ گھر کے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ اس کے والد آزاد خیال ہوتے ہوئے بھی اب سخت ہونے لگے اور ایک دن اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور پھر اس مکان کو فروخت کرنے کی سوچ لی۔ لیکن دوسرے دن اس سے بھی حیرت ناک واقعہ ہوا۔ بند کمرے سے آواز آ رہی تھی، ونے، اپنی بیوی کو نکال دو، یہ میری دشمن ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ اور جب کمرہ کھول کر دیکھا گیا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دوسرے دن چاندنی اپنے شباب پر تھی۔ رات گئے سے وہ اپنے کمرے سے غائب تھا۔ پھر وہی مکان، وہی جگہ، وہی لڑکی اپنی پائل کی آواز پر ونے کو راستہ بتاتی ہوئی چل رہی تھی۔ آج وہ اداس تھی، پر اس کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔
विनय, हम इस तरह नहीं मिल सकेंगे, हमें एक हो जाना चाहिए। विनय समझते हुए भी ना समझ सका। फिर वो देर तक घूमते रहे, बातें करते रहे। रामू अपनी झोंपड़ी में ऊँग रहा था। दरिया में लहरें उभर कर नीचे चट्टानों से टकरा रही थीं। दरख्त सख्ते के आलम में खड़े थे। किले का द्योनुमा सतून खामोश था। लड़की उठ गई, वो चलने लगी। आओ, अब हमें चलना चाहिए। और विनय फिर चलता रहा, अपने से बेनियाज, माहौल से बेखबर। आओ ज़रा आगे बढ़ो, उस लड़की ने फिर कहा। विनय चलता रहा यहाँ तक कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ। 50 फीट नीचे चिंघाड़ती हुई लहरों ने उस हंगामे को अपनी आगोश में समेट लिया। दूसरे दिन सवेरे विनय की लाश मिली। ये कहकर वो खामोश हो गया। तो क्या अब यहाँ कोई नहीं रह पाता? हमने फिर सवाल किया। नहीं। रात गई, धीमे धीमे पायल की और फिर जोरदार कहकहों की आवाज़ गूंजती है। उसने कहा, हम लोग कहानी में इतने महव हो चुके थे कि खौफ सा महसूस होने लगा था। हालांकि ये महज एक कहानी थी और फिर अजनबी की ज़ुबानी बहस का मौजू बदल गया। लेकिन हमें सच में ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे दूर कहीं पायल बज रही हो, धीमी धीमी, मध्यम मध्यम, छन 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 छन। फिर हम अपना वहम समझकर खामोश हो गए। कुछ देर हम यूं ही बैठे रहे। फिर मैंने कहा, छोड़िए इन कहानियों को, इस ज़माने में किसको फुर्सत है इन पर गौर करे। हाँ ये तो है, लेकिन वो अजनबी कुछ कहना चाह रहा था कि मैंने टोक कर कहा, अरे ये क्या, आप इतनी देर से आग के सामने बैठे हैं लेकिन अभी तक पानी से शराबूर हैं। पानी मुसलसल आपसे टपके जा रहा है। वो मुस्कुराया। दूर कहीं एकदम पायल की छनकार हुई। तो आप क्या कह रहे थे? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको टोक दिया था। मैं? जैसे ही उसने बात का आगाज़ किया, उस अजनबी की आंखें शोलाबार हो गईं। मैं कभी खुश्क नहीं हो सकता। मैं बर्फ़ हूँ और बर्फ़ पर आग असर नहीं करती। बर्फ़ और आग का क्या मुकाबला? ये कहकर उसने जलती हुई लकड़ियों के कई शोले उठाकर अपने हाथों पर रख लिए और ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाने लगा। हा 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 हा। नीज़ एकदम तेज़ हवा का झोंका आया और लैंप बुझ गया और फिर पायलों की छनकार और ज़ोरदार कहकहे हर तरफ गूंजने लगे। हम सब पर खौफ इस बुरी तरह सरायत कर गया कि हम होशो खुर्द से बेगाना हो गए। जब हमें होश आया तो रामू दादा हमारे सरहाने खड़ा कह रहा था, मैंने कहा था ना कि आप लोग यहाँ रात भर नहीं रह सकेंगे। हमने अपने जिंदा बच जाने पर शुक्र अदा किया और अब हमें यकीन हो चुका था कि इस नील हवेली यानी डाक बंगले से जुड़ी तमाम रवायतें दुरुस्त हैं।